أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Physics, chapter number 1, Introduction of Physics, class 9th and 10th, part 1. Today's topic, what is physics? Assalamu alaikum students. It is our first online class. Part 1 we are recording here, Introduction of Physics. Almighty Allah created this universe billions years ago with a single word be, and at once it came into being. Students, इस बात की वजाहत मैं इस तरह करना चाहूँगा कि हमारी कायनात की इब्तिदा के बारे में साइंसदानों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा ये कामिल ईमान है कि अल्लाह ताला तमाम ताकतों का मालिक है और जब इसने इस कायनात की तख्लीक का इरादा किया तो सिर्फ एक लफ्ज हो जा से इस पूरी कायनात को तख्लीक किया, जिसका इशारा हमें कुरान पाक की सूरह यासीन आयत नंबर 81 से मिलता है। इसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा, वो फौरन हो जाती है। यानी अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है। He inducted several principles and laws in it to sustain its function. अल्लाह ताला ने इस कायनात के फंक्शन को बरकरार रखने के लिए इसके बहुत सारे असूल और कवानीन बनाए। Now from the day of their creation, every particle of the universe is following these laws. These laws are known as laws of nature. Student, जैसे ही ये कायनात वजूद में आई तो उस वक्त से हर जर्रा इन कवानीन पर अमल पैरा है। इन कवानीन को हम कुदरती कवानीन के नाम से जानते हैं। Apparently they are hidden from the eye of mankind and are mystery for us. Students, बज़ाहिर तो ये कवानीन इंसानी आँख से छुपे हुए हैं और हमारे लिए एक राज हैं। Our solar system, including our Earth, is a small component of this immense world. This is composed of matter and hence is a physical world. Students, हमारा सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी और हमारी ज़मीन इस वसीओ अरीज़ कायनात का एक छोटा सा जुज़ है और मैटर से बना हुआ है। मैटर से मुराद वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है। मिसाल के तौर पे हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है। हवा वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है और हम खुद भी मैटर की शानदार मिसाल हैं। हमारा वजन भी है और हम एक मखसूस जगह घेरते हैं। इसके अलावा पानी, किताब, सूरज, चांद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और छोटे ज़र्रात भी मैटर की मिसालें हैं। लिहाजा हमारी कायनात एक फिजिकल वर्ल्ड यानी जिस्मानी दुनिया है। What is physics? Human being is the best creature of Allah in this world and has endowed with many qualities. Alhamdulillah, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात से अफजल बनाया और हमें बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक करने की सलाहियत से भी नवाजा है। One of them is to unfold and discover the laws of nature. Students, उनमें से एक खुसूसियत ये है कि इंसान इन कुदरती कवानीन के राजों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है। We have a curiosity in our nature. When we
ہمیں ایک صلاحیت کیوریوسٹی یعنی جستجو کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. کیوریوسٹی انسان کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ قدرتی قوانین کے رازوں سے پردہ اٹھانے، معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہتا ہے. سائنٹسٹ اور سائنس کے اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ صحیح حقائق کی تلاش میں مصروف عمل رہتے ہیں. جب ہم اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتے ہیں تو بے شمار واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. We see the clouds are floating in the sky. Rain falls from them. Thunder occurs and lightning flash in the clouds. اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ عام مشاہدہ ہے کہ آسمان میں بادل تیر رہے ہیں اور بارش برساتے ہیں. بادلوں میں گرج چمک کے ساتھ بجلی بھی کڑکتی ہے. Several tiny plants and beautiful grass appear on the surface of dry land. اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ خشک زمین پر چھوٹے پودے اور گھاس نمودار ہو جاتی ہے جبکہ وہاں پر پانی موجود نہیں ہوتا. We observe that there are many objects that catch fire while others do not. Heat burns things and destroy their identity. اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ بھی مشاہدہ رہتا ہے کہ کچھ اشیاء کو آگ لگ جاتی ہے اور کچھ اشیاء کو آگ نہیں لگتی. اشیاء کی ماہیت حرارت سے تبدیل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر لکڑی کو جب آگ لگتی ہے تو لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے. Some matter appears in the solid state, some in liquid and other in gaseous state. کچھ میٹر solid, liquid اور گیس کی حالت میں پائے جاتے ہیں. These and many other observations raise several questions in our mind. Students, ان observation کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. We ask where and how clouds are formed, how lightning flashes in the cloud. Students, ہمارے سوالات یہ ہوتے ہیں: بادل کہاں اور کیسے بنتے ہیں؟ بادلوں میں بجلی کیسے چمکتی ہے؟ Some objects catch fire and others do not. What is the nature of heat? How is it produced? How matter appear in different states? کیوں کچھ اشیاء کو آگ لگ جاتی ہے اور کچھ کو نہیں لگتی؟ ہیٹ یعنی حرارت کیا ہے اور کیسے بنتی ہے؟ اور میٹر مختلف حالتوں میں یعنی سالڈ، لکوڈ اور گیس کی حالت میں کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ Such and similar questions excite us to find out the answer of these questions. Physics, a branch of science which help us to get the answer of our theories. Students, ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے ملتے جلتے سوالات ہمیں ان کا جواب ڈھونڈنے پر اکساتے ہیں. ان سوالات کا جواب حاصل کرنے میں سائنس کی برانچ فزکس ہمیں مدد فراہم کرتی ہے. لہذا فزکس سائنس کی وہ برانچ ہے جو نیچرل سائنس کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے.